नमस्कार दर्शक बंधु आपण पाउचंती कि भत्ता भत्ता पाउतले आसिला खुशी खबर आज्ञा हाँ भत्ता टंका बढ़ी केते कौन बढ़ी वीडियो माध्यम जानिबा प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु पूरा डिटेल्स खबर जानी परिबे सबु भत्ता हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर भत्ता टंका बढ़ी केते बढ़ी चलतु जानिबा सविशेष तथ्य। तो आज न्यूज आपण माने प्रत्येक घरे संवाद पेपर थिबो सेतिरे आपण माने आजिकार न्यूज आपण माने जानी परिबे। आजिकार न्यूज रे आपण माने जदि पढ़िथिबे तो गुटे कोण रे लेखा अछि भत्ताकारी पई मु आपण को देखै दउची एठी देखंतु आपण मानक मु एठी देखै दउची गुटे कोण रे भत्ताकारी पई सूचना दिया जायछि। मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अधीन रे भत्ता पाइथिबा समस्त हिताधिकारी को चलित मे मासरे सेमानकर मासिक भत्ता राशि सह अतिरिक्त 400 टंका सहायता प्रदान करा जिवो। तो 400 टंका एक्स्ट्रा मिलिबो जेतिकी पाउथले एक्स्ट्रा 400 टंका मिलिबो। आज्ञा गुटे कोण रे आपण माने जदि संवाद न्यूज पेपर नाही तेबे आपण गूगल रे ई संवाद मारिकी आपण एमिति आसी परिबे। पेज 9 रे अछि पेज नंबर 9 रे आपण माने जानी परिबे गुटे कोण रे दिया आजिकार आज 10 मे आज्ञा। तो ये होची तथ्य सरकार को तरफ रु आसीछि। तो को मानकर बढ़िला को मानकर बढ़िबो नाही सेमिति किछि सूचना देई नाहंती। 80% रु जो मानकर जो बयस आउ विकलांगर जो परसेंटेज सेमानकु जो अधिका मिलुथिला कि 60 वर्ष अधिक क्या एमिति किछि सूचना दिया जाय नाही। केवल लेखा जाइछि समस्त हिताधिकारी पाइबे बोली। तो आपण जेते पर्यंत मिली नाही आपण तो जानि परिबे नाही किंतु मानि नियंतु 400 टंका आपण ए मास एक्स्ट्रा पाइबा को जाउछ 400 टंका। जदि आपण 1000 पाउथिबे तो 1400 मिलिबो। ठीक अछि जो मानको 1200 मिलुथिला से मानको केते मिलिबो 1600 मिलिबो। केते मिलिबो 1600। और जो मानकर 3500 मिलुथिला 3500 से मानको 3900 मिलबा को जाउछ। या थिला सरकारंकर तरफरु आज जो न्यूज पेपर आसी से न्यूज पेपर सविशेष तथ्य किंतु प्रकृत रे कहिबा को गले जो सरकार कहितिले भत्ता राशि बढ़ेबे बोली 3000 देबे बोली कहितिले तांको कथा रखिले नाही। किंतु ये 400 टंका देकी की आश्वासन दउचंदी सेटा कहि हेबो नाही। या एथिरे कौन सबु संभव हो पार। गोटे वृद्ध जिते बड़े 60 वर्ष पारी जाउची से एतिकी टंकार चलिबा ता प्रति संभव नहीं। चाकरिया मानकर दरमा बढ़ुची ठीक अच्छी बढ़ाओ किंतु गोटे वृद्ध जिते बड़े 60 वर्ष हो जाउची 60 वर्ष रे तो भत्ता देले नहीं है सरकार केते बड़े 65 66 70 नहबा पर्यंत भत्ता वेरीफाई करके दौना कहीं एबे भी देखि नियंतु पड़ी ब्लॉक रे सब पेंडिंग होगी पड़ी भत्ता एप्लाई हेलानी 2 वर्ष धरिकी वर्षे आगु अवहेला बहुत आज्ञा बहुत अवहेला। तो से सब को आमे जाऊना किंतु आपण जो मानकु देबे कहिथिले 3000 भत्ता समस्तंकर हबो बोली आपण कहिथिले तो काहे हो नाही। एक द्वितीय रे आपण बढ़ेले जदि 400 टंका बढ़ौचंती आपण जदि या पई डिक्लेयर करूचंती गुटे साधारण तो आपण हाइलाइटेड करिकि 400 टंका कारण 400 टंका समस्त जानि दिबे 400 टंका मते बढ़ौचंती 3000 बढ़ेगा कथा। तो आपण कौन करने को चाहूँगी निजे ठीक से जानी पारु ना। तो आपण मानक मु कही रखे ए भिडियोटी को अति मात्रा शेयर कर सरकार को पाखे पहुँचेबा दरकार। आपण जो कही 3000 टंका दबा कथा शीघ्र दिंतु कहीं ना समस्तंकर आज्ञा जिते बड़े पेंशन बढ़ुची वृद्ध मानकर कहीं बढ़िबो ना। सामान्य गोटे जानी थे जिते साधारणतः 60 वर्ष पारी जाए नानाधि रोग नाड़ा सबू थाए सेतिकी टंकार कौन से जीवन जीविका निर्वाह करने संभव कि आपण मैंने चिंता करते संभव केबे भी संभव नुहे।
ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚପଲଟେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ଚକୋଲେଟ୍ ବି କିଣିଲେ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ। ତ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି, ଛତାଟେ ଆଣୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ ବା ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଢ଼ିବା ବଢ଼ା ଭତ୍ତାଟା କେବେ ମିଳିବ? ଆଜି 400 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁଣି ସବୁଥର ପାଇଁ ଦେବେ କି ଦେବେନି ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ମାସ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଭତ୍ତା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ 28 ତାରିଖରେ ଏମିତି 28/1ରେ ଆସୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ଏସବୁ ଚଳିବନି, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ। 60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା କଥା ୟା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଚଳିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆସିକି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।